समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। तो आज आम मैंने गोटे मूल्यवान समय पाइछु जो समय आम मैंने वाक्य शिखा निमंते सुजोग पाइछु आीशुकर एकाधिक जन्म तारीख इतिहास आम देखा पाऊ जदि भी ताहा बाइबल रे नहीं तो से उपरे आम आलोचना करवा ता पूर्व अल्प के प्रार्थना करवा। धन्यवाद प्रभु सुंदर अवकाश देल आज दिन में आम जो सत्यता शिखा निमंते जाऊँ आमको अनुग्रह कर दया कर सरल मन में बुझा निमंते प्रार्थना जीशुक नाम रे मागुचु आमेन। तो प्रथम तो मु समस्त ख्रीष्टान भाई भौणी मान को अनुरोध करने को चाहिए जे मु कौन से ख्रीष्टानिट विरोध रे नहीं बा बाइबल को विरोध करी प्रचार करू नहीं, कारण मु जने जीशु ख्रीष्टंकर फॉलोअर आ मु जने जीशु ख्रीष्टंकर विश्वासी जीशुंकर रक्त द्वारा बा तांकर मृत्यु समाधि पुनरुत्थान द्वारा परित्राण पाइथिबा व्यक्ति अर्थात अन्य भाषा रे मु जने पालक मध्य अटे। तेबे मु केबे भी ख्रीष्टन को विरोध रे ख्रीष्टान समाज रे मु विरोध रे मु कहबी नहीं, किंतु केतटा विषय जेहेतु आमे जानिनु सुनला परे सेटा अड़ुआ लागि पारे तो तथापि आमे शेष पर्यंत सुनिबा सत्य को आमे जानिबा जेतु बाइबल कहूची तुमे सत्य जानिबो आ से सत्य तुमको मुक्त करिवो। तो जेमति कि हम कहली जे जीशुंकर जन्मदिन एकाधिक अटे। केमती जीशुंकर जन्मदिन एकाधिक हबो? जीशु गुटे जन्म निर्दिष्ट भाव में जन्म होइथिबे ना, एकाधिक केमती हबो? तो जीशुंकर जन्म एकाधिक नुहे, किंतु लोक माने जीशुंकर जन्म तारीख को भिन्न भिन्न लोक भिन्न भिन्न समय रे ताहा ग्रहण करिसंती जीशुंकर जन्मदिन बोली पालन करिसंती। तो से ऊपर आमे केतेटा आलोचना करिबा जे जेतेबेले लोक माने पूर्व समय जीशुंकर जन्म विषय प्रभुंकर दास माने जानिबा को चेष्टा करले केबे जन्म हेले केमती जन्म हेले एटा संभव हैला नाही जानबा पई बेसी कष्ट साध्य हैला। तो सेति पई से माने कोन कले कु डेट को से माने धार्य करिकि ताहा घोषणा कले। तो उदाहरण स्वरूप आम के एक नंबर पॉइंट जदि आम देखा 150 215 ख्रीष्टाब्द मध्य 150 215 एडी बा ख्रीष्टाब्द मध्य जड़े व्यक्ति आसिले जे कि केमलेंट अलेक्जेंड्रिया से जीशुंकर जन्म दिवस मे 20 तारीख बोली घोषणा कले। आई घोषणा मध्य बहुत दिन चलिला। तांकर घोषणा अनुसार जीशुंकर जन्म मे 20 तारीख बोली अनेक लोक माने पालन कले। 2 नंबर रे देखिबा जे पुणी आउ जने लोक हिपोलिस बोली जने लोक आसले। हिपोलिस बोली जने लोक आसले जे कि जीशुंकर जन्म आउ गुडे डेट रे से घोषणा कले। आउ 170 236 ख्रीष्टाब्द मध्य 170 236 ख्रीष्टाब्द मध्य से गोटे घोषणा कले जे जीशुंकर जन्म जनवरी 2 तारीख रे बोली से घोषणा कले। आंकर मध्य बहुत दिन चलिला लोक जीशुंकर जन्म दिन को जनवरी 2 तारीख बोली मध्य पालन कले। तो आउ जदि आम 3 नंबर देखिबा आउ जने व्यक्ति मध्य सेटे आसंती आउ से पॉलीकार्प नाम रे जने व्यक्ति आसंती आउ से ख्रीष्टाब्द 69 आउ 150 ख्रीष्टाब्द मध्य 69 आउ 150 ख्रीष्टाब्द मध्य जीशुंकर जन्म विषय से प्रकाश करती आउ से कौनसी डेट कहती नहीं, किंतु से गोटे विषय कहती जे जीशुंकर जन्म आउ बाप्तिस्म नेबाडा से बुधवार दिन बोली कहती। ए प्रकार भिन्न भिन्न मत प्रकृत रे बाइबल रे जीशुंकर जन्म द्वारा जेतु लेखाई नहीं अनेक मत गुड़ाक लोक माने ग्रहण कले आ पालन मध्य कले। 4 नंबर व्यक्ति जदि हमें देखिबा जने बिशप आसिले कि तांको ना जॉन क्रिसोस्टम जॉन क्रिसोस्टम नाम रे जने बिशप आसिले। से प्रकृत रे डिसेंबर 25 तारीख जीशुंकर जन्म बोले कि मानि नेले। आ सही समय 345 400
7 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘୋଷଣା କଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର 25 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଇବେଲରେ ଯେହେତୁ ଲେଖା ନାହିଁ, ପୂର୍ବ କାଳର ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ଆଉ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କଲେ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏହି ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଏବେ 345 ଆଉ 407 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ କ୍ରିସୋଷ୍ଟମ ନାମକ ଯେ ବିଶପ ଡିସେମ୍ବର 25କୁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ତାପରେ ପରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆମମାନେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଗୁଡ଼ିକ 1ରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଥିଲା, ଆଉ ତାହା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେଟା ଚାଲିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସତ କଥା କହିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାଟା ଏଇଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି, ବାଇବେଲରେ କୌଣସି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାହା ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ଉପରେ ଧରି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବାସ୍ତବ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବରଂ ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେହି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ, ସେହି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉଦ୍ଧାର ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମତକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଅନେକ ଡେଟ୍ ତାରିଖ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବିଷୟ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଡିସେମ୍ବର 25 ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବହୁତ ଅପ୍ ଡାଉନ୍, ଉପରୁ ତଳ ହୋଇକି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଉ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ସେ କେବେ ନା କେବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବେ, ଆଉ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖୁସି ବିଷୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।